Remit is a money transfer company, especially good for remittances to family and friends. We reviewed their services earlier this year, and in this video, we're going to take you through exactly how you set up an account and make a transfer. And at the end, we'll give you our top 3 tips for saving money when you use World Remit. Didirikan pada tahun 2010, World Remit adalah perusahaan pengiriman uang yang sangat baik untuk reminansi kepada keluarga dan teman. Kami telah meninjau layanan mereka awal tahun ini, dan dalam video ini kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda mengatur akun, melakukan transfer, dan di akhir kami akan memberikan 3 tips terbaik kami untuk menghemat uang saat Anda menggunakan World Remit. Before we get into the process, let's have a quick look at what you'll need to make a transfer with World Remit. Firstly, you'll need some identification with you, photo ID and proof of address. World Remit need this to verify you and set up the account. Sebelum kita masuk ke proses, mari kita lihat apa yang Anda perlukan untuk melakukan transfer dengan World Remit. Pertama, Anda perlu identifikasi dengan diri Anda, ID foto, dan bukti alamat. World Remit memerlukan ini untuk memverifikasi Anda dan mengatur akun. Secondly, you'll need the details of the person you're paying. For example, if you're transferring to a bank account overseas, you'll need things like their account name, account number, and identifying number for their bank. Finally, you need to know how you want to pay for the transfer. World Remit accepts both credit and debit card, so you just need the card you're using with you. Then you're good to go. Kedua, Anda membutuhkan detail orang yang Anda bayar. Misalnya, jika Anda mentransfer ke rekening bank di luar negeri, Anda akan memerlukan hal-hal seperti nama akun mereka, nomor rekening, nomor pengenal untuk bank mereka. Akhirnya, Anda perlu tahu bagaimana Anda ingin membayar transfer. World Remit menerima kartu kredit dan debit, jadi Anda hanya perlu kartu yang Anda gunakan bersama Anda, maka Anda siap untuk menggunakannya. The first step is going to the World Remit website to sign up. This means providing personal details like your name, date of birth, where you live, and the ID we mentioned earlier. Now, World Remit have around-the-clock customer support, and so your account shouldn't take too long to be verified. It's always best to play it safe though. Give yourself time in case something happens in the process. We'd suggest setting up your account a few days before you know you need to make the transfer. Once your account is verified, you'll be able to start filling in the details for your transfer. World Remit have a very easy to use website. In the top left corner, you can select where you're sending the money from. Then, in the middle of the screen, select the country you'll be sending the money to. The way the person receives the money depends on where they are. Generally, bank deposit is available, but there are also options for mobile money or cash pickup in some locations. Langkah pertama adalah mengunjungi situs web World Remit untuk mendaftar. Ini berarti memberikan detail pribadi seperti nama Anda, tanggal lahir, tempat tinggal Anda, dan ID yang kami sebutkan sebelumnya. Sekarang, World Remit memiliki dukungan pelanggan sepanjang waktu, dan karenanya akun Anda tidak perlu waktu terlalu lama untuk diverifikasi. Itu adalah hal terbaik untuk memberikan keamanan, jadi berikan diri Anda waktu jika terjadi sesuatu dalam proses. Kami sarankan untuk menyiapkan akun Anda beberapa hari sebelum Anda tahu Anda perlu melakukan transfer. Setelah akun Anda diverifikasi, Anda dapat mulai mengisi detail untuk transfer Anda. World Remit memiliki situs web yang sangat mudah digunakan. Di sudut kiri atas, Anda dapat memilih dari mana Anda akan mengirim uang, lalu di tengah layar pilih negara yang akan Anda kirimi uang. Cara orang menerima uang tergantung di mana mereka berada. Umumnya setoran bank tersedia, tetapi ada juga opsi untuk mengambil uang seluler atau mengambil uang tunai di beberapa lokasi. The next screen will show you the options for the country you're sending to. Once you've entered the currency and amount, World Remit will estimate the cost of your transfer, including the exchange rate and fees. You can choose if this is based on the amount you need to send or the amount that needs to be received, making it easy to calculate the cost.
The next steps involve all the details for the person you're sending the money to. This will include their name, country of residence, and their bank details. If you are sending to your own account overseas, you will fill in your own details in the same way. You can also save them for future use. On this page, you will also enter the currency shop's promo code. Use our link to World Remit and enter the code 3FREE. Then you won't have to pay the transfer fee for your first 3 transfers. Langkah selanjutnya akan menunjukkan kepada Anda opsi untuk negara tempat Anda mengirim. Setelah Anda memasukkan mata uang dan jumlah, World Remit akan memperkirakan biaya transfer Anda termasuk nilai tukar dan biaya. Anda dapat memilih apakah ini didasarkan pada jumlah yang perlu Anda kirim atau jumlah yang perlu diterima, sehingga mudah untuk menghitung biayanya. Langkah selanjutnya melibatkan semua detail untuk orang yang Anda kirimi uang. Ini akan termasuk nama negara tempat tinggal mereka dan detail bank mereka. Jika Anda mengirim ke akun Anda sendiri di luar negeri, Anda akan mengisi dan detail Anda sendiri dengan cara yang sama. Anda juga dapat menyimpannya untuk penggunaan di masa mendatang. Pada halaman ini, Anda juga akan memasukkan kode promo The Currency Shop menggunakan tautan kami ke World Remit dan memasukkan kode 3FREE, maka Anda tidak perlu membayar biaya transfer untuk 3 transfer pertama Anda. It's important to make sure all of these details are correct. It can be a hassle if you need to change them later on. Once you confirm the order, you'll be able to pay for the transfer. You can choose to pay by bank transfer or with either a credit or debit card. You will then have a confirmation of the transfer. Now, if you had the option for cash pickup, it will usually be available almost instantly, but bank transfers can take up to 3 days. Penting untuk memastikan semua detail ini benar. Ini bisa merepotkan jika Anda perlu mengubahnya nanti. Setelah Anda mengkonfirmasi pesanan Anda, akan dapat membayar untuk transfer. Anda dapat memilih untuk membayar melalui transfer bank atau dengan kartu kredit atau debit. Anda kemudian akan memiliki konfirmasi transfer. Sekarang jika Anda memiliki pilihan untuk pengambilan tunai, biasanya akan tersedia hampir secara instan, tetapi transfer bank dapat memakan waktu hingga 3 hari. Okay, now that you know the nitty-gritty of setting up your account and making your transfer, let's have a look at our tips for getting cheaper transfers with World Remit. Firstly, using our promo code will help you get your first 3 transfers free. This means no fee. You just have to look at the rate World Remit is offering you. Speaking of the rate, make sure you're comparing the rate World Remit are offering to what's on Google. This way, you'll be able to see how much of a margin they're taking. You should also compare other options. While World Remit could be the best one, you don't know if you don't compare. Different money transfer companies are good for different types of transfers. Using a comparison table like ours will show you the best options based on the amount and currency that you're sending. Oke, sekarang setelah Anda mengetahui seluk-beluk pengaturan akun Anda dan melakukan transfer, mari kita lihat tips kami untuk mendapatkan transfer yang lebih murah dengan World Remit. Pertama-tama, menggunakan kode promo kami akan membantu Anda mendapatkan 3 transfer pertama gratis. Ini berarti tidak ada biaya yang harus Anda perhatikan sesuai tarif yang ditawarkan World Remit kepada Anda. Berbicara tentang tarif, pastikan Anda membandingkan tarif yang ditawarkan World Remit dengan apa yang ada di Google. Dengan cara ini, Anda akan dapat melihat seberapa besar margin yang mereka ambil. Anda juga harus membandingkan opsi lain, sementara World Remit bisa menjadi yang terbaik yang Anda tidak tahu jika Anda tidak membandingkan dengan berbagai perusahaan pengiriman uang yang baik untuk berbagai jenis transfer. Menggunakan tabel perbandingan seperti milik kami akan menunjukkan kepada Anda opsi terbaik berdasarkan jumlah dan mata uang yang Anda kirim. Hopefully, this makes the process of transferring money overseas with World Remit a bit easier. In the description, you'll find our links to our comparison table and World Remit's website so that you can get started. And if you have any questions about any of it, you can just leave them in the comments below.
Semoga ini membuat proses transfer uang ke luar negeri dengan work permit sedikit lebih mudah. Dalam uraian Anda akan menemukan tautan kami ke tabel perbandingan kami dan situs web work permit sehingga Anda dapat memulai, dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang semua itu, Anda dapat meninggalkannya di komentar di bawah.